स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अणसर नीति देवस्नान पूर्णिमा परदिन ठारू नेत्र उत्सव पर्यंत श्री जगन्नाथ मंदिर रे प्रभु जगन्नाथ, श्री बलभद्र एवं माँ सुभद्रा ज्वर रे पीड़ित होई उपचार घेनुथिबारु भक्त मानंकु दर्शन दियंती नाही। एही कालकु अणसर बा अनबसर कुहा जाए। स्नान यात्रा परे परंपरा अनुसारे अनबसर नीति होई थाए। एही प्रसिद्ध पार्वणर जेते विधि विधान अछि ताकू 6 भागरे विभक्त करा जाइछि। प्रथम हेला स्नान यात्रा, द्वितीय रे हेला अनबसर, तृतीय रे हेला श्री गुंडीचा, चतुर्थ रे हेला आड़प, पंचम रे हेला बाहुड़ा यात्रा, षष्ठ रे हेला नीलाद्रि विजे। एहाकू षडांग संस्कार कुहा जाए। आम शरीर भितरे 6 गोटी भल जिनिस अछि यथा सौंदर्य, वीर्य, औदार्य, गांभीर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य। आउ 6 गोटी खराप जिनिस मध्य अछि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ए सबु 6 समाहार मनीषर जेतेबेले जीवन सरीजिव जीवन व्यापी साधना सरी जाए। 6 खंडी काठरे ताकू निया जाए। 5 हेबनी कि 7 हेबनी, 6 खंडी काठरे ताकू निया जाए। षडांग विधि भितरे पालित हुए अणसर नीति। स्नान पूर्णिमा राति रे श्रीजीव माने स्नान बेदीरु गला परे अणसर पिंडी रे दईता माने तांको श्रीमुखरे लागी होइथिबा राहु रेखा ओ चिता बाहर करी भंडार मेकापंकु हस्तांतर करिथांती। तत्परे कोठ सुआसिया माने अणसर पिंडी चारिपटे बाउंस ताटी बेढ़ी दियंती एवं धुकुड़ी द्वार बाटे एक चोरा कबाट रखिथांती। जगमोहन एही बाउंस ताटीरे 2 भागरे विभक्त होई जाइथाए। भीतर पट भागरे दारु विग्रह रुहंती एवं बाहर भागरे एक खट रखा जाइथाए। एहा पूर्वरु चित्रकार गर्भगृहरे दारु मूर्ति मानंक बदलरे पट्टी दियंकु रखिथांती। पट्टी दिय प्रभु बलभद्रंक पट्टी दिय श्री वासुदेव, देवी सुभद्रांकर पट्टी दिय भावे याज्ञसेनी बा माँ भुवनेश्वरी, श्री जगन्नाथंक पट्टी दिय भावे श्री नारायण पूजा पाइथांती। तेबे दारु देवता माने रत्न सिंहासन रे जेउ रूपरे पूजा पांती पट्टचित्र गुड़िक सेही आकृतिर नुहे। काष्ठ निर्मित सुदृश्य आसरे बसी थिबा परी अंकित होइथिबा चित्र रे समस्त दिय चतुहु हस्त और 2 पद विशिष्ट होई पद्मासन रे बसिथांती। श्री बलभद्रंक कलेबर श्वेत वर्ण रे चित्रित होइथाए। चतुहु हस्तरे से धरिथांती शंख, चक्र, गदा एवं हल। हरिद्र वर्णा माँ सुभद्रा 2 ऊर्ध्व हस्तरे पद्म धरिथांती एवं निम्न हस्त 2टी थाए वरद मुद्रारे। कला रंगरे चित्रित श्री जगन्नाथ 4 हातरे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करिथांती। समस्त देवतांक पृष्ठपट्ट गाढ़ नाली रंग होइथाए। चित्र पाई धला रंग शंखरु प्रस्तुत हेउथिबा बेले कला रंग निमंते पलांग दीपर कला, हिंगुलरु नाली, हरितालरु हलदिया एवं खंड नीलरु नील रंग प्रस्तुत करा जाइथाए। स्नान पूर्णिमा दिन गभीर रात्रि रे बाइद बाजणा सह चित्रकार माने अणसर पट्टी गुड़िकु मंदिर को आणंती। आषाढ़ प्रतिपदारु अमावास्या जाए एक पक्ष व्यापी एही पट्टी देवतांक आगरे भोग बढ़ा जाए। अणसर घरे ठाकुर मानंकु पणा एवं चकटा भोग आदि करा जाउथिबा बेले पट्टी दियंकु अन्न भोग करा जाइथाए।
ଗର୍ଭଗୃହ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ସେବାୟତମାନେ 7 ଗୋଟି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆଣି ଅଣସର ଘର ବାହାର ପଟେ ପକାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଖଟ ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ସମୀପରେ ରାମ, ନୃସିଂହ ଓ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରହେ। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମୀପରେ ରହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପିତୁଳା ଦ୍ୱୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହେ ମଦନ ମୋହନ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାପରେ ଦିଅଁମାନଙ୍କ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଲ୍ଲଭ ସର୍ପା ମଣୋହି କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦୈନିକ ନୀତି ଓ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦିଅଁ ପରି ଧୂପରେ ମଇଲମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପଟିଦିଅଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ରାତ୍ର ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ପରେ ଓ ପହୁଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଅଣସରରେ ଥିବା ଦାରୁ ଦିଅଁଙ୍କ ପାଖେ ଚକଟା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୱର ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଉପଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦଇତାପତି ସେବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବକମାନେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଅଣସର ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନରେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଚୁଆ, କର୍ପୂର, କସ୍ତୁରୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରାଯିବା ସହ ପାରମ୍ପାରିକ ଉପଚାର କରାଯାଏ। ଅଣସର ଘରେ କେବଳ ଦଇତା ସେବକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସେବା 11 ମାସ ଏବଂ ଦଇତାମାନଙ୍କ ସେବା 1 ମାସ। ଏହା ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଯାଏଁ 14 ଦିନ ଧରି କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଦଇତା ଓ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଅଣସର ଗୃହକୁ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଅଣସର ନୀତି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଫିଟା। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଓଦା ପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଣସର ଗୃହରେ ଓଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଫିଟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦାରୁ ରୂପକୁ କରାଳ ରୂପ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଫିଟା ଏବଂ କରାଳ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ସହ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଉତାରି କରାଳ କାମ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବା କସ୍ତୁରୀ, ଝୁଣା, ଚୁଆ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲେପକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ କରାଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଦାରୁ ରୂପୀ ଜଗସ୍ୱାମୀ ପଟ୍ଟ ବିଶ୍ରମ୍ୟ ଚ ପ୍ରଭୋ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଅଣସର ନୀତି ଆରମ୍ଭର ପାବନ ଅବସରରେ ପଟି ଦିଅଁଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।